જૂનાગઢના વડાલ ગામમાં પાક વીમો સમયસર નહીં મળતા ખેડૂતોએ હોબાળો કર્યો છે। વડાલ ગામ અને આસપાસના 9 ગામના 250 થી વધુ ખેડૂતોએ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં હલ્લાબોલ કર્યો। ખેડૂતોની સાથે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હર્ષદ રીબડિયા અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નટુભાઈ પોંકિયા પણ જોડાયા હતા અને પાક વીમો તુરંત આપવાની માંગ કરી હતી અને સાથે જ પાક વીમાની 3 કરોડથી વધુની રકમ તાત્કાલિક મંજૂર નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। कात्रोटा गामना वडाल बैंक ऑफ इंडिया आजूबाजूना 8 गामनो पाक वीमो 3 करोड़ रुपया जेटलो बाकी है। ये आज अमे उग्र आंदोलन करी अने आ वडाल बेंके आव्या छे एने हजी अत्यार सुधीमां कांई पण जवाब अમને हजी मळतो नथी के अमारा खेडूतना दावा मंजूर थया छे। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको आजूबाजूना वीमा चूकवी दीधा छे, मंडळीओए चूकवी दीधा छे, पण अमारा खेडूतना 3.5 करोड़ रुपया उपरना पैसा तमे रोक्या छे एनो वीमो मंजूर थयो छे। ज्यां सुधी अमारो जगतनो ताज खेडूतना पैसा जे रोकाणा छे वीमा पेटे तमारे चूकववाना छे ई चूकववामां नहीं आवे त्यां सुधी अमारा खेडूतनुं आंदोलन चालू रहेवानुं छे। किसानों को यह एक मतलब ये समझती है कि बैंक से और से कोई प्रीमियम भेजा नहीं होगा या कोई बैंक की ओर से कोई गलती होगी, तो हमने वो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, डिटेल्स किसान को दे दी है। बैंक की ओर से कोई भी गलती नहीं है, कोई भी प्रोसीजर का